फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हैदराबाद के कवर अर्बन इलाके में मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए MNTS सर्विसेज को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि MNTS के स्टेशंस पर मुसाफिरों की सहूलतें बढ़ाई जाएं और सर्विसेज वक्त के मुताबिक चलाई जाएं। मिनी हॉल शाहनास मंडली में MNTS सर्विसेज का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि स्टेशनों पर RTC बसों के आने जाने के लिए जगह की कमी के बाइस छोटी बसों के इंतजाम पर गौर किया जाए ताकि मुसाफिरों को आसान रसाई हासिल हो। उन्होंने कहा कि बेहतर सहूलियात फराहम करने से ही मुसाफिर MNTS सर्विसेज की तरफ राग़िब होंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि खुद के आमदनी के ज़राए बढ़ाने की कोशिश की जाए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि स्टेशन पर सहूलियात और दस्तियाब वसाइल का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करें। तेलंगाना की सियासत में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है, जहां पोजाला हरी कृष्णा ने BRS के सीनियर रहनुमा T हरीश राव पर शदीद तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए पोजाला हरी कृष्णा ने कहा है कि अगर रेवंत रेड्डी सिद्दीपेट आए तो हरीश राव मुकाबला करने के बजाय पीछे हट जाते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा है कि रेवंत रेड्डी का मुकाबला करने के लिए हरीश राव को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव खौफजदा हैं और गैर मुतवाज़िन बयान दे रहे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सिद्दीपेट से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ें और अवाम का सामना करें। बोजाला हरी कृष्णा ने मजीद कहा है कि सिद्दीपेट के अवाम अब जवाब मांग रहे कि हजारों करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। उन्होंने BRS हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तरक्की के नाम पर फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और कई मंसूबे अधूरे छोड़ दिए। हैदराबाद की शीखपेट के इलाके में गैस सिलेंडर की किल्लत पर अवामी गुस्सा उस वक्त सामने आया जब कुछ सार्फिन ने गैस एजेंसी से निकलने वाले ऑटो से जबरदस्ती सिलेंडर उतारने की कोशिश की। इतलात के मुताबिक फिल्म नगर हदूद में वाक़ गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर जा रहे ऑटो को चंद अफराद ने रोक कर बगैर इजाजत सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद एजेंसी अमले ने मुकामी लोगों की मदद से उन अफराद को रोक लिया। सार्फिन का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले गैस बुक करवाई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर फराहम नहीं किया गया, जिसके बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस ताख़ीर पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही। बाद नमाज ज़ोहर हुसामिया मंजिल पंजशाह में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ मदारिस व मसाजिद बोर्ड का एक अहम इजलास ईद मिलाद के ज़िमन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास की सदारत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा इकराम ने शिरकत की, जिनमें बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद वनीम नायब नाज़िम मजलिस इल्मिया, पीर खलीक साबिर जनरल सेक्रेटरी जमायतुल उलमा, मुफ्ती मिराजुद्दीन अली अबरार और मुफ्ती अजीमुद्दीन जुनैद अंसारी व दीगर मुअज्जिन शामिल थे। तमाम शिरका ने अवामी रहनुमाई की अहमियत पर जोर दिया। इजलास में भोंगीर ईदगाह वाक़या और दीवारों की मसमारी और मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। पट्टनचेरू मंडल के पट्टी विलेज में वाक़े आनंद नगर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक हुकाम ने सर्वे नंबर 185 ता 187 और 243 ता 250 के दरमियान मौजूद अराजी पर की गई गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम करना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई हाइड्रा की निगरानी में अंजाम दी जा रही। मुतासर अफराद ने गुज़िश्ता रोज प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान रंगानाथ से शिकायत की थी कि उनके प्लॉट्स पर कुछ अफराद ने कब्जा
کر کے غیر قانونی تعمیرات شروع کر دی ہیں۔ شکایت موصول ہونے کے بعد کمشنر رنگناتھ نے فوری طور پر موقع کا معائنہ کیا اور ریونیو حکام کی مدد سے انہدامی کارروائی کا آغاز کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی اراضی پر قبضہ اور غیر قانونی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ وقارآباد پرگی منڈل کے کڈلاپور گاؤں میں کسانوں نے صنعتی کوریڈور کے لیے زمین کے حصول کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق کسانوں نے پرگی بس اسٹینڈ کے سامنے دھرنا دے کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج کے باعث بیجاپور ہائی وے پر ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس پر کسانوں اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پھیل ہوئی، جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ پولیس نے کچھ مظاہرین کو حراست میں لینے کی کوشش بھی کی۔ اس دوران خواتین کسانوں نے آگے بڑھ کر پولیس کی گاڑیوں کو روک لیا اور احتجاج میں بھرپور حصہ لیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زمین کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے کیونکہ یہی ان کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ معلومات کے مطابق حکومت نے کڈلاپور اور راپولے دیہات میں مجموعی طور پر 1197 ایکڑ زمین کے حصول کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں 260 ایکڑ پٹا زمین اور 937 ایکڑ لاوانی پٹا زمین شامل ہیں۔ అరే ఎందుకు అక్కడిక్కడ డైరీ వెళ్ళక ریاستی سیاست میں بڑا سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملا ہے، جہاں جیون ریڈی نے انڈین نیشنل کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا استعفیٰ انتہائی جذباتی ماحول میں پیش آیا، جہاں کارکنان اور حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ استعفے کے اعلان کے دوران جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ کارکنان نے آنسو بہاتے ہوئے جیون ریڈی کے حق میں نعرے لگائے اور پارٹی قیادت کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں جیون ریڈی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اپنے ایک خطاب میں جیون ریڈی نے کہا کہ آخر کب تک یہ بے عزتی اور ذہنی اذیت برداشت کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجبوری میں یہ فیصلہ لینا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1984 میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور 4 دہائیوں تک پارٹی کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی انتخابات جیتے اور ہارے، مگر ہمیشہ عوام کی آواز بنے رہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 1996 کے ضمنی انتخابات میں انہوں نے بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور بعد میں بھی مختلف مواقع پر پارٹی کے لیے کام کرتے رہے۔ جیون ریڈی نے موجودہ ریاستی قیادت خصوصاً ریونت ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا اور پرانے وفاداروں کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی میں ایسے افراد کو شامل کیا جا رہا جنہوں نے ماضی میں کارکنان پر ظلم کیا۔ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک کانگریس کارکن کے قتل پر بھی قیادت نے مناسب ردعمل نہیں دیا، جس سے انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ وزیر اعلیٰ مجھ سے تعزیت کریں۔ پی ایس آئی چیتنیا آئی پی ایس پولیس کمشنر نظام آباد نے مارکیٹ یارڈ میں ہلدی ٹرمرک کے تاجروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مارکیٹ میں تاجروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اپنے خطاب میں پولیس کمشنر نے زور دیا کہ مارکیٹ یارڈ میں تمام کاروباری سرگرمیاں امن و امان کے ساتھ انجام دی جائیں اور کسی بھی قسم کے جھگڑوں یا تنازعات سے مکمل طور پر گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو قانون کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے تاجروں کو ہدایت دی کہ وہ دھوکہ دہی، غلط وزن اور دلالوں کی جانب سے ہونے والی بے ایمانی جیسے مسائل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مارکیٹ یارڈ کے اطراف ٹریفک مسائل کو کم کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اپیل کی۔ آندھرا پردیش کے پرکاشم مارکاپورم ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ رائے ورم کے قریب ایک پرائیویٹ بس اور ڈمپر کے درمیان بھیانک ٹکر ہو گئی، جس کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ کئی مسافر بس کے اندر ہی پھنس گئے اور باہر نکلنے کا موقع تک نہیں مل سکا۔
اس المناک حادثے میں تقریباً 14 مسافروں کی موت ہو گئی جبکہ تقریباً 20 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد موقع واردات پر کوہرام مچ گیا اور آس پاس کے لوگوں نے فوری طور پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ بجھانے اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا کام کیا۔ انتظامی حکام کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 6 بجے اس وقت پیش آیا جب ہری کرشنا ٹریولز کی ایک پرائیویٹ بس تلنگانہ کے نرمل سے آندھرا پردیش کے نیلور کی سمت جا رہی تھی۔ جب یہ بس رائےورم کے قریب کانکنی کے علاقے سے گزر رہی تھی تب سامنے آ رہے بجری سے لدے ٹپر ٹرک سے اس کی بھیانک ٹکر ہو گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں بس میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں مسلسل اضافہ اور بحران کے جلد ختم نہ ہونے کے اندیشوں کے درمیان ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرول کی قلت اور LPG کی کمی کی خبروں سے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے مسلسل پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاروں کی ویڈیوز سامنے آ رہی، جس کے بعد مہاراشٹر کے جالنا میں انتظامیہ نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اشیاء ضروریہ قانون 1955 کے تحت خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ وہیں اتر پردیش کے کئی اضلاع میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کے لیے مارا ماری مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے پارلیمانی حلقے گورکھپور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کی افواہیں تیزی سے پھیلیں، جس سے پیٹرول پمپوں پر لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی۔ شہر اور گرد و نواح میں یہ خبر پھیلی کہ تیل کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بند کر دی ہے، جس سے لوگ گھبرا گئے اور پمپوں کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ مقامات پر لوگوں نے اضافی ایندھن بھروانے کی بھی کوشش کی، جس سے غیر ضروری بھیڑ اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کیرلا اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں اصل مقابلہ UDF اور LDF کے درمیان نہیں بلکہ UDF اور LDF BJP کے ایک خفیہ گٹھ جوڑ کے درمیان ہے جو عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہا۔ کوزیکوڈ میں ایک ریلی سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ UDF عوام کو جوڑنے، ان کی بات سننے اور انہیں بااختیار بنانے کی سیاست کرتا ہے، جبکہ LDF اور اس کے خفیہ ساتھی عوام میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں جماعتیں عوام کے سامنے جوابدہ ہونے میں یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہیں کہ عوام ان سے سوال کریں۔ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചുവപ്പ് പരവതാനി ആ പിൻവാതിലേക്ക് നീട്ടി വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Merit does not matter if you know someone in the LDF. യോഗ്യതയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. നിങ്ങൾ മന്ത്രി ബന്ധുക്കളോ പാർട്ടി ബന്ധുക്കളോ ആയാൽ മതി. You can be a PSC rank holder and you will not get an appointment letter. Because PSC jobs are sold by the LDF. ہندوستانی ریلوے نے وندے بھارت ایکسپریس میں کھانے کے معیار کے حوالے سے بڑی کارروائی کی ہے۔ ریلوے نے اپنی ہی کمپنی انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ یہ کارروائی پٹنہ سے ٹاٹا نگر جانے والی وندے بھارت ایکسپریس میں کھانے کے معیار سے متعلق ملنے والی شکایت کے بعد کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرین نمبر 21896 پٹنہ ٹاٹا نگر وندے بھارت ایکسپریس میں ایک مسافر نے کھانے کے معیار کے حوالے سے شکایت درج کرائی تھی۔ ریلوے نے اس شکایت کو سنجیدگی سے لیا اور تحقیقات کے بعد کارروائی کی گئی۔ ریلوے نے IRCTC پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ متعلقہ سروس پرووائڈر پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا، ساتھ ہی اس کمپنی کا معاہدہ ختم کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔
पंजाब में मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया और इस मामले में रियासत अब मुल्क में पहले नंबर पर पहुंच गई। 3 सालों में मंशियात की स्मगलिंग में 1.5 गुना इजाफा हुआ। मरकजी वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 1,16,000 किलोग्राम मंशियात पकड़ी गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा मिकदार है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के गाँव स्मगलरों के निशाने पर हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार से मंशियात की तरसील में इजाफा हुआ, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों में तशवीश पाई जाती है। पंजाब के 553 किलोमीटर तवील बैनुल अक़वामी सरहद से मुल्हक अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल का अजला स्मगलिंग के अहम रास्ते बनते जा रहे। आदाद व शुमार के मुताबिक 2023 में 47,475 किलोग्राम और 2024 में 46,227 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई थी, लेकिन 2025 में इसमें भारी इजाफा हुआ और ये अंदाजा 1,16,000 किलोग्राम तक पहुंच गया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि उनका मुल्क अब दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हरमत से गुजरने की इजाज़त देगा। इन ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। इसके साथ ही चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है। ईरान के ताज़ा फैसले का मतलब है कि हिंदुस्तानी जहाज़ों को इस रास्ते से महफूज तरीके से गुजरने दिया जाएगा। ताहम एक शर्त आयद की गई है कि जहाज़ों को पहले ईरानी हुकाम के साथ राब्ता करना होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब दुनिया भर में इस रास्ते के बारे में खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रास्तों में से एक है। अगर ये बंद हो जाता है तो हिंदुस्तान जैसे ममालिक के लिए तेल की कीमतें और सप्लाई दोनों पर असर पड़ता है। ईरान के इस फैसले से हिंदुस्तान को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद रहता तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद महंगी हो सकती थी। ईरान ने पहले भी वाज़ेह किया था कि गैर दुश्मन बहरी जहाज यानी जो ईरान के खिलाफ नहीं इस रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन अब ये उसूल मजीद सख्त कर दिया गया। अब हर जहाज को पहले इजाजत लेना होगी और हिफाजती क़वानीन पर अमल करना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।